Hello students, this is part 5 of Indian polity. Our part of আজি আমি ডিসকাস কৰিম schedules of Indian constitution. Indian constitutional schedule पर আজি আমি start কৰিম. ওকে, আপোনালোকে যদি মনত কৰে Indian constitution তাতে বেলেগ বেলেগ বস্তু আছিল, parts, article, schedule and preamble. So schedule লৈ ডিসকাস কৰিম. Schedule constitution বনোৱাৰ সময়ত কেইটা schedule আছিল ইণ্ডিয়াৰ? Number of schedule যেতিয়া constitution বনোৱা হৈছিল 8টা, और आज दिन केटा আছে 12टा. वेरी गुड. अभी 12 शेड्यूल जो हम लोग के देश में आज जो 12 शेड्यूल्स है, 12टा जो शेड्यूल আছে তাতে কোন शेड्यूলত কি আছে এটো কিন্তু वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम. शेड्यूल नंबर 1 नेम ऑफ स्टेट एंड यूटीज মানে ইউনিয়ন টেরিটরি এন্ড देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन কি দিয়া হইছে? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन মানে কোন স্টেটৰ নাম কি, কোন ইউনিয়ন টেরিটরিৰ নাম কি, আৰু এই স্টেট আৰু ইউনিয়ন টেরিটরি এক্সাক্ট বৰ্ডাৰ কি. সাপোজ কেইদিন পিছত যদি আপুনি চায় যে অসম আৰু মেঘালয়ৰ কিবা এটা ডিসপিউট হৈ গ'ল बाउंड्री লৈ, ये मेरा जगह है, ये आपका जगह है, हम लोग के आस पड़ोस में हो जाता है तो दो स्टेट के बीच में हो ही सकता है कि नहीं. सो যদি কিবা ডিসপিউট হয় টেনশন নাই, তাতে আৰু এই মন্ডল অফিসৰ পৰা মন্ডল মাতাৰ প্ৰয়োজন নাই, ফিতা হিতা দি চাকে মেজাৰ কৰিব প্ৰয়োজন নাই. এই শিডিউলত দিয়া আছে কোন জায়গাখিনি কাৰ আৰু দিয়াই আছে তাতে আৰু. ঠিক আছে, मंडल को बुलाएंगे, वो 2 पैसा खा लेगा, आपसे और दिक्कत है ना. कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में दिया ही है, उससे देख ले, पता चल जाएगा कि कौन स्टेट और कौन खिनी जगह कौन स्टेट और अंडर आहे. सो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन दिया আছে अपना शेड्यूल 1. क्लियर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3. এই শিডিউল 2 আৰু শিডিউল 3 কিয় ইম্পৰ্টেন্ট মই আপোনাক ডিফাৰেন্সটো কৈ আছো বাৰু. শিডিউল 2 দিয়া আছে provision relating to emoluments and allowances মানে স্যালারি আৰু যি ধৰণৰ এলাউন্স পাব আৰু provision স্যালারি আৰু এলাউন্সৰ বিষয়ত গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে. এতিয়া কত কাৰ স্যালারি কাৰ এলাউন্সৰ কথা কোৱা হৈছে, কোনে পাব এইবিলাক এলাউন্স আৰু স্যালারি দিয়া আছে? প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, গভর্নর, স্পিকার and deputy speaker of Lok Sabha and legislative assembly. LA মানে legislative assembly, Lok Sabha legislative assembly, chairman, deputy chairman, Rajya Sabha legislative council, judges, supreme court and high court, CAG, comptroller and auditor general. CAG মানে comptroller and auditor general. So এই কেইজনৰ স্পেসিফিক্যালি এই কেইজনৰ এটো নিজৰ ফালৰ পৰা আপুনি কিন্তু আকৌ প্লাস নকৰিব মানে सर चीफ मिनिस्टर के मिलता है क्या सर? नहीं, जो दिया है वही. जिन लोगों के बारे में दिया है इन लोग को जो सैलरी मिलता है, जो अलाउंस मिलता है, उसके बारे में कहां मेंशन है? आपका शेड्यूल 2 में मेंशन है. और शेड्यूल 3 में क्या मेंशन है? शेड्यूल 3 की मेंशन करा আছে oaths and affirmation, যে যেতিয়া শপত গ্ৰহণ যেতিয়া সিৰিমনি হ'ব, শপত লোৱা হ'ব, যেতিয়া শপত লোৱাৰ সময়ত কি কি প্ৰসেস, কেনেকে বস্তুখিনি এটা অফিস সাপোজ এজন প্রেসিডেন্টৰ পৰা আৰু এজন প্রেসিডেন্টক অফিস ট্রান্সফার কৰা হ'ব, কি প্ৰসেছত ফলো হ'ব, কি নহব, গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াতে মেনশন আছে. এতিয়া কথা হ'ল যে ওথস এন্ড এফার্মেশন কাৰ বিষয়ত ইয়াতে মিনিস্টার্স, এমপিস, এমএলএ, জাজেস, कैग. এটা বস্তু যেটো স্টুডেন্টে যেটো ভুল কৰে এটো হ'ল যে স্যার ये दोनों सेम है. शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 सेम लोगों के बारे में बोला गया है. शेड्यूल 2 में बोला गया है सैलरी और अलाउंस के बारे में, और उन्हीं लोगों का उन्हीं पोस्टों का आपका ओथ যেতিয়া ওথ লোৱা হ'ব, শপত গ্ৰহণ হ'ব, তেখেতকৰ বিষয়ত ইয়াতে কোৱা হৈছে না. যদি আপুনি ভালকে চাই স্পিকাৰ एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे मेंशन नहीं है. चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे मेंशन नहीं है. यहाँ पे इसका मेंशन नहीं है मतलब आपका जो ओथ और एफर्मेशन जो होगा, ওথ আৰু এফার্মেশন যেটো হ'ব, ওথ যেটো লোৱা হ'ব, এটো স্পিকাৰ, ডেপুটি স্পিকাৰ, চেয়াৰমেন, ডেপুটি চেয়াৰমেন ইয়াতে নাই, তেখেতসকলৰ কাৰণে বেলেগ নিয়ম কৰা আছে, বেলেগ ঠাইত আমি পাম আৰু. তো ये चीज याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट আহক আপোনাৰ শিডিউল 4 এলোকেশন অফ সিটস ইন রাজ্যসভা. রাজ্যসভার যে সিট আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পায়, ৰাজ্যসভাৰ সিট নমিনেট কৰা হয়, ইলেক্ট কৰা নহয়, নমিনেট কৰা হয়. সো তাতে আকৌ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ৰাইট আছে কেইজনক নমিনেট কৰা, বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা, আৰ্ট, স্পোর্টস, হয় না, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি, বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা তেখেতে নমিনেট কৰে. কোন ৰাজ্যৰ পৰা, কোন ষ্টেটৰ পৰা কাক কেনেকৈ কাক নমিনেট কৰা হ'ব, এটা ডেফিনেট এটা পদ্ধতি আছে. এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক শিডিউল 4 ত মেনশন কৰা আছে, এলোকেশন অফ সিট ইন ৰাজ্যসভা. ক্লিয়ার. শিডিউল 5 very important, schedule 5 and schedule 6 very important. আমার
এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ নিজৰ জানাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ কি চাব, শিডিউল 5ত আপোনাক কোৱা হৈছে প্ৰভিজন ৰিলেটিং টু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ শিডিউল্ড এৰিয়া এণ্ড শিডিউল্ড ট্ৰাইব। দুটা বস্তু হয়, এটা হয় শিডিউল্ড এৰিয়া, এটা হয় শিডিউল্ড এৰিয়া, আৰু এটা হ'ব আপোনাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়া। শিডিউল एरिया के बारे में শিডিউল एरिया লৈ ডিসকাশন কৰা হৈছে, শিডিউল एरिया লৈ ডিসকাশন কৰা আছে আপোনাৰ শিডিউল নাম্বাৰ 5ত, আৰু ট্ৰাইবেল एरिया লৈ ডিসকাশন কৰা আছে শিডিউল নাম্বাৰ 6ত। ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আস টু ৰিমেম্বাৰ, কোকৰাঝাৰৰ পৰা বিলং কৰি এইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এইটো জানা। শিডিউল एरिया শিডিউল ट्राइबত, এই শিডিউল ट्राइब সোৱাৰ লগে লগে ভাবো ঠিক है तो हम लोग के कोकराझार के बारे में शिडिউल 5 में मेंशन रहेगा, नहीं, गलत। हम लोग के आसाम के बारे में इधर मेंशन होगा, गलत। देखिए जो जो जगह के बारे में बोला, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आसाम नहीं है इसमें। तो शिड्यूल्ड ट्राइबत जो शिड्यूल एरिया आमार অসম শিডিউল এরিয়াত নাহে, आमार অসম আহে ट्राइबल एरियात। सर की डिफरेंस, की डिफरेंस, ट्राइबल एरिया के पास बहुत ज्यादा पावर है कंपेयर टू शिड्यूल एरिया। ट्राइबल एरिया में ऑटोनोमस काउंसिल बन सकता है, हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल है। आप अगर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ऑटोनोमस काउंसिल नहीं मिलेगा। ये हम लोग के पास ये पावर है, ट्राइबल एरिया के पास पावर है, ठीक है। ट्राइबल एरिया कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जगह शेड्यूल एरिया होगा कि ट्राइबल एरिया होगा? किसी स्टेट में अगर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है तो उसको ट्राइबल एरिया घोषित किया जा सकता है। बात क्लियर है, याद रहेगा? सो ये आपका শিডিউল এরিয়া, শিডিউল ট্রাইবৰ বিষয়ত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ চলোৱা হ'ব, কেনেকৈ কি কৰা হ'ব ডিসকাস কৰা আছে। শিডিউল 5 নাম কেইটা মনত ৰাখিব, কি কোন কোন ষ্টেট আপোনাৰ শিডিউল এৰিয়াৰ আন্ডাৰত আহে। শিডিউল নাম্বাৰ 5 হৈ গ'ল। কামিং টু শিডিউল নাম্বাৰ 6, শিডিউল নাম্বাৰ 6 প্ৰভিজন ৰিলেটিং টু এডমিশন অফ ট্ৰাইবেল এৰিয়া। শিডিউল নাম্বাৰ 6ত আপোনাৰ আহিব ট্ৰাইবেল এৰিয়া। ট্ৰাইবেল এৰিয়া কেনেকৈ ডিসাইড কৰা হ'ব? ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন মোৰ দেন 50%। যদি ট্রাইবেল পপুলেশন মোর দেন 50% হয়, that particular area can be recognized as tribal area। মনত রাখার নিয়ম কি, ট্রাইবেল এরিয়া কি কি হবো? আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম। কেনেকে মনত রাখিব? ATM উইদাউট মানি, ATM है लेकिन पैसा नहीं है, ATM विदाउट मनी, ठीक है, बीच में एक विदाउट डाल दीजिए। सो असम, त्रिपुरा, मेघालय, ATM विदाउट मनी, मिजोरम। लेकिन इस मनी में आपका विदाउट मनी बोला है ना, मनी, मनी माने मणिपुर नहीं है, विदाउट मनी माने मणिपुर नहीं है, इसलिए मिजोरम है, ठीक है। दे कैन सेट अप देयर ओन डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, दे कैन सेट अप देयर ओन डिस्ट्रिक्ट और रीजनल ऑटोनोमास काउंसिल। যদি বিচাৰে তো আমাৰ অসম নিজৰ ডিস্ট্রিক্ট সেপারেট কে এটা বনাব পাৰে। বহুত বেছি প্রবলেম মানে বেলেগ ঠাই কৰে। আপনি যদি চাই, যদি আজিৰ দিনত আমাৰ অসমৰ ডিস্ট্রিক্ট কেইটা আছে? চমৎকার, হ্যাঁ 5, তার আগে কিছু নাই? 35 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है सर सबो। सो ये आपका ट्राइबल पॉपुलेशन हो गया, ये वाला लिखा है, ठीक है। ATM मनी, ATM विदाउट मनी, ये मनी माने मणिपुर, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर। ট্রাইবেল এরিয়া নহয়, শিডিউল এরিয়া, শিডিউল 5। শিডিউল 5ত যে এরিয়া যে আছে, শিডিউল এরিয়া কেটা আছে, এটা কোনে ডিসাইড কৰিব? প্রেসিডেন্ট ক্যান ডিক্লেয়ার এনি এরিয়া শিডিউল এরিয়া আফটার কনসাল্টিং গভর্নর। গভর্নর রাজ্যপালৰ লগত কথা পাতি ডিসকাস কৰি যিকোনো ঠাই তেখেতে শিডিউল এরিয়া বুলি রেকগনাইজ কৰিব পাৰে। শিডিউল নাম্বার 7 ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শিডিউল নাম্বার 7 3 লিস্ট, তিনিটা লিস্ট বনোৱা হৈছে, লিটারেলি লিস্ট বনোৱা হৈছে, তিনিটা এনেকে লিস্ট বনোৱা হৈছে। কন্টেনিং সাবজেক্ট in which union and states can make laws, ঠিক আছে। ফেডারেল প্রভিশন, ইউনিয়ন লিস্ট, স্টেট লিস্ট, কনকারেন্ট লিস্ট, মানে বেসিক্যালি তিনিটা লিস্ট এনেকে বনোৱা হৈছে। আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডিপার্টমেন্টত যেটো আমাৰ ডিসিশন ল'ব লগা হ'ব পাৰে, স্পোর্টস, মিউজিক, হয়নে, বেলেগ বেলেগ এডমিনিষ্ট্রেশন, বেলেগ বেলেগ আৰু মানে এডুকেশন, হয়নে, ফার্মিং, এগ্রিকালচার, এনেকে বহুত গোটেইকেইটা টপিক আমাৰ এটা কান্ট্ৰি চলোৱাৰ কাৰণে যিকেইটা টপিকৰ ওপৰত, যিকেইটা এছপেক্টৰ ওপৰত ডিসিশন ল'ব লগা হ'ব পাৰে, এই গোটেইকেইটা
ভাল কেইজন এডুকেটেড মানুহ মিলি এইটো এটা লিষ্ট বনাইছে যে ইয়াৰ বাহিৰত কোনো টপিক আজিৰ দিনত তো নাই। এই টপিক কেইটা টোটাল তিনিটা লিষ্টত ডিভাইড কৰা হৈছে। ये टॉपिक के ना तीन जैसे कि सपोज मिलिट्री, डिफेंस, ये एक लिस्ट हो गया। घर का जो पानी वानी इरिगेशन जो डिपार्टमेंट होगा वो एक अलग से लिस्ट हो गया। तो गोटे के लिस्ट बना হৈছে। यार पिছত केटामान बस्तु केटामान टॉपिक डायरेक्टली यूनियन लिस्ट पेला হৈছে। यूनियन लिस्ट माने जहां पे सिर्फ यूनियन डिसीजन ले पाएगा। यूनियन लिस्ट मतलब जिसमें सिर्फ यूनियन मतलब सेंटर ही डिसीजन ले पाएगा, उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता। सेंटर बोल देगा, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। स्टेट लिस्ट, स्टेट डिसीजन लो, सेंटर है ना स्टेट। जैसे कि पुलिस, ये पता है ना आपको, किसी भी स्टेट का पुलिस हमेशा स्टेट के अंदर रहता है, सेंटर के अंदर नहीं। इसीलिए आप देखिएगा ये इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया क्या, हमारा देश महान है, 100 में से 99 बेईमान है। तो ज्यादा दिन पुराना बात नहीं है। बीजेपी शुरू किए थे कि जो उनको पार्टी छोड़ के जाएगा, जो नेता उनका पार्टी छोड़ के जाएगा, उनके पीछे ईडी छोड़ देगा। तो ईडी इनको घर में चार्ज करेगा, पैसा वैसा मिलेगा, मिनिस्टर है तो पैसा मिलेगा ही, लूटपाट करता है, सबको लूटपाट करता है, तो उनको बाद में हिरासत में डाल देगा और सब जगह चल रहा है। तो टीएमसी, ममता बनर्जी, वो खतरनाक मतलब वो भी एक दूसरा लेवल का ये है, जो भी हो, ठीक है। तो ईडी कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। ईडी आपका स्टेट सेंटर के अंडर आता है। तो सेंटर भेज दिया ईडी को, उस मंत्री के घर में हल्ला बोलो, जाओ उधर। ममता बनर्जी को पता चला, पुलिस उनका गया है ना, वो पुलिस को छोड़ दिया उनके पीछे। ईडी आया उनको अरेस्ट करने, ईडी को अरेस्ट करने पुलिस आ गया। सो दिस इज द प्लाइट ऑफ द कंट्री। सबे निजर निजर पावर एक्सेस करार कारणे व्यस्त आरो, ठीक है सर, जो भी हो। तो पुलिस स्टेट के अंदर आएगा, यूनियन के अंदर जो जो लिस्ट है, जो जो चीज सेंटर सिर्फ डिसाइड करेगा दैट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। जो चीज स्टेट डिसाइड करेगा स्टेट लिस्ट। और कनकारेंट माने এনেকে বাৰু কেইটামান টপিক ডিসাইড কৰা হৈছে, যি টপিক কেইটা দুজনে মিলি ডিসিশন লব। स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बात करेंगे, डिसाइड करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। एकेटा আহিব আপোনাৰ कनकारेंट लिस्टर अंडर। मिस राभा क्लियर, वेरी गुड। आओ अभी শিডিউল 8 আমার ইন্ডিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। শিডিউল 8 অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আমার কান্ট্রিত কেইটা আছিল? স্টার্টিংত 14টা, আজিৰ দিনত অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হল 22টা। অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বেলেগ বস্তু হয়, ক্লাसिकल लैंग्वेज बेलेग वस्तु है। ऑफिशियल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज अलग अलग चीज होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज होल आमार कंट्रीत आजिर दिनत होल 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज। केटा ऑफिशियल लैंग्वेज? 22, वेरी इंपॉर्टेंट। और आमार कंट्रीत आजिर दिनत क्लासिकल लैंग्वेज केटा? क्लासिकल लैंग्वेज होल अपना 11टा। क्लासिकल लैंग्वेज होल 11टा। एटु एग्जामर कारण इंपॉर्टेंट যে আমার কান্ট্রিত ইন্ডিয়াত আজির দিনত অফিশিয়াল लैंग्वेज केटा 22टा और क्लासिकल लैंग्वेज केटा 11टा। क्लियर? अभी सर ये बात क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? बहुत नॉर्मल सा बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज माने जी लैंग्वेजे दी ऑफिसर कामखिनि बहुत धुनियाके करा जाबो, कमन मानु যাতে বুঝাত যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, ঠিক আছে? কমন মানুষ যাতে বুঝাত কোনো অসুবিধা নহয়, ইজিলি যাতে অফিশিয়াল প্ৰচিডিউৰছখিনি ধুনিয়াকে যাতে স্মুথলি যাতে কৰা যায়, হেতুৰ কাৰণে যি ল্যাঙ্গুৱেজ আমি ফলো কৰো এটো কয় অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ। এন্ড ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজেস আর দোজ ল্যাঙ্গুৱেজ আমাৰ কান্ট্রি ফুল অফ ডাইভাৰ্সিটি, ফুল অফ কালচাৰ। আমাৰ কান্ট্রিত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰজা আহি আছে, বহুত বছৰলৈকে ৰাজত্ব কৰিছে। আৰু ৰজা কেইটাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্সেস, তেখেতসকলৰ ট্ৰেডিশন বেলেগ আছিল, কালচাৰ বেলেগ আছিল, ভগৱান কোন ভগৱানক মানিব এটো বেলেগ আছিল, গোটেইখিনি আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ গোটেইখিনি বেলেগ আছিল। সো যিসকল ল্যাঙ্গুৱেজ এনচিয়েন্টৰ পৰা লৈ, এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা লৈ আজিলৈকে যি কেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ বহুত বেছি रिमार्केबल একটা মার্ক আমার হিস্ট্রিত এরিছে, যা इस लैंग्वेज से ना बहुत कुछ लिखा, जैसे पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, जैसे देखेंगे तो पाली मिलेगा आपको, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज आपको बुद्धिज्म में मिलता है ना? तो ये पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज हम लोग के कल्चर में बहुत इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो वो सब लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। क्लियर? सो क्लासिकल लैंग्वेज टोटल की
আগতে বাৰু ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ অকল এইকেইটা আছিল, এই পাঁচটা নাছিল বাৰু, আগতে অকল এইকেইটা আছিল, তামিল, সংস্কৃত, তেলেগু, কানাডা, মালায়ালম, উড়িয়া, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আকৌ পাঁচটা নতুন লেংগুৱেজ এড কৰা হৈছিল, পালি, প্ৰাকৃত, মাৰাঠী, আছামিজ, বেংগলী, ঠিক আছে। এইকেইটা আপোনাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে চাব, এই যে এমেণ্ডমেণ্ট বুলি ক'লো নহয়, তাতে আমি কোন পাৰ্ট কোন এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে এড কৰা হৈছে অলৰেডি লিখা হৈছে তাতে। চিমিলাৰলি 21 নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট, CA মানে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট, কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি নহয় কিন্তু, কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট। 21 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টেদি 21 নম্বৰ কনষ্টিটিউচনত যেতিয়া 21 নম্বৰ যেতিয়া চেঞ্জ হৈছিল, এই 21 নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টেদি সিন্ধি লেংগুৱেজক এড কৰা হৈছিল কনষ্টিটিউচনত। আগত আছিল 14টা, এই এটা এড হ'ল 15টা হৈ গ'ল। কোন ইয়াৰত? 1967 সিন্ধি লেংগুৱেজক এজ এ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এড কৰা হৈছিল। নেক্সট আপোনাৰ 71st কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি, 71st সরি কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট, 71st কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টেদি এড কৰা হ'ল আপোনাৰ কোনকণি, মণিপুৰী, নেপালী, 1992। গোটেইকেইটা ইম্পॉर्टेंट, but the most important one is this, most important one is this, अगर इसमें से नेक्स्ट 5 साल में कोई एक क्वेश्चन अगर आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज लेके, वो क्वेश्चन यही होगा, इतना तो श्योर है। क्या है? 92 কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টে দি ইম্পর্টেন্ট 4টা ল্যাঙ্গুয়েজ এড করা হয়েছিল, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 2003 ईयर याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर याद रखेंगे, और प्लीज ये लैंग्वेज याद रखेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 2003 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोडो एड करा হৈছিল, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर? एटू सब 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। এটা বস্তু চাব ইয়াতে, ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনাৰ ওড়িয়া দিয়া আছে, ODIA, ঠিক আছে। ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজত ওড়িয়া দিয়া আছে। এটা 96 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টত কি কৰা হ'ল, দিস কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট চেঞ্জ দ্য স্পেলিং অফ ওড়িয়া টু ওড়িয়া, মানে আগত ORIYA আছিল, এটু চেঞ্জ কৰি ODIA কৰা হ'ল। ক্লিয়ার? এই কারণে যদি আপনি চায়, উড়িষ্যার এটা বহুত ফেমাস একটা ডান্স ফর্ম হয় ওডিসি বুলি, ঠিক আছে, ওডিসি বুলি। ইয়াতেও কিন্তু আপনি ডি পাব, ডি ODI ইয়াতেও পাব, ইয়াতেও আপনি ODI পাব। ক্লিয়ার? ইফ আই এম নট রং, আমি এইটো আসামৰ হিষ্ট্রি যেটা পঢ়িম তাতে আমি পাম, উড়িষ্যা যে আছে না, উড়িষ্যা স্টেটৰ নর্দার্ন সাইডত এটা জায়গা আছে, নাম হল ওড্রা, ইয়াতো আপনি OD পাব, ওড্রা। উড়িষ্যার নর্দার্ন সাইডত এটা জায়গা আছে ওড্রা বুলি। ক্লিয়ার? ওকে, আহক। বোরিং লাগি আছে নেকি? শিডিউল নাম্বার 9 নম্বর শিডিউল, প্রভিজন রিলেটেড টু ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড জমিনদারি সিস্টেম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি জমিনদারি সিস্টেম পোৱাৰ লগে লগে ল্যান্ড রিফর্ম মানে যেতিয়া আপুনি জমি যেতিয়া সেল কৰিব বা পারচেজ কৰিব, তাতে ডেফিনিট রুল আপনি ফলো কৰিব লাগিব, মানে কেন যেনেকৈ পাট্টা বনোৱা হয়, বনোৱা হয় না, তো তাতে ডেফিনিট रूल्स एंड एवरीथिंग लैंड रिफॉर्मर अंडर पड़े। और जमींदारी सिस्टम जो है वो आपका शेड्यूल 9 में डिस्कस किया गया है। केতিয়া इंक्लूड करा হৈছিল? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 एटू इंक्लूड करा হৈছিল। शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल एक चीज देख लीजिएगा, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जेते बनवा হৈছিল 8টা शेड्यूल আছিল, এই 8টা शेड्यूल অলরেডি আমাৰ ডিসকাস কৰা হৈ গল। এই 8টা शेड्यूলত আপুনি কোনো কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট না পাবো, খালি বিকজ এইবিলাক অলরেডি কনস্টিটিউশন আছিল, দিয়াই আছিল। এইকেইটা যিবিলাক কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট পালে, এটো হল যে ইয়াৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী সময়ত যেতে নতুন নতুন আৰু ল্যাঙ্গুৱেজৰ প্ৰয়োজন হল, তেতিয়া আৰু পিছত এইবিলাক এড কৰা হল। বাট এই 8টা शेड्यूल সোমাৰ কাৰণে কোনো কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টৰ নাম্বাৰ আপুনি না পাবো, বিকজ কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ সময়ত 8টা शेड्यूल আছিল অলরেডি, পিছত আৰু 4টা এড কৰা হল। এই কাৰণে আপুনি 4টাৰ কাৰণে शेड्यूल नंबर 9, 10, 11, 12 কাৰণে চাব, আপুনি গোটেইকেইটাৰ এগেইনষ্টত আপুনি কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট পাব, গোটেইকেইটাৰ কাৰণে আপুনি सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पाबो। उस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। क्लियर? शेड्यूल 10, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीस एंड एमएलएस ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, माने कि डिफेक्शन माने कि
না ওটা না, ডিফেকশন মতলব মান লিজিয়ে এজন নেতা তেখেতে বিজেপির আন্ডাৰত আছে, তো বিজেপি অবভিয়াসলি তেখেতসকলৰ আকৌ ষ্টেট অফিচ থাকে, হেড অফিচ থাকে, ৰিজনেল অফিচ থাকে, তো তেখেতসকলৰ এটা আইডিঅলজি থাকিব, এটা নিয়ম নীতি এটা কিবা থাকিব আৰু চ' হেড বডিৰ পৰা কিবা এটা নিয়ম বনাই দিয়া হ'ল যে আমি এনেকে এনেকে বস্তুখিনি প্ৰচেছ কৰিম, আৰু এজন নেতা ওলাই না না মই বহুত ডাঙৰ হিৰ' আৰু মই নামানো আৰু মই বেলেগ ই কৰিম আৰু তেখেতে ওলাই দিব, ডিফেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয়ত কথা হ'ল যে মই বিজেপিত আছো বাৰু, বাট মই অলপ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বেছি ছাপোৰ্ট দেখাই আছো, কংগ্ৰেছৰ হৈ অলপ বেছি তেখেতসকলৰ বেছি অলপ মানে ই হৈ আছে, মিক্স আপটো বেছি হৈ আছে বাৰু, চ' তেখেতসকলৰ নীতি যিবিলাক এইটো মই বেছি ফ'ল' কৰা আৰম্ভ কৰিলো, মোক ওলাই দিব পাৰে ডিফেকশ্যন। এক তৰিকে কা গদ্দাৰী बोल सकते हैं, एक तरीके गद्दारी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आहक प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायत, पंचायती राज, पंचायतर जो सिस्टम एटू बारो इनक्लूड करा आछे शिड्यूल 11 केनेके इनक्लूड करा हल 73rd कन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1992 29 फांक्शनल मैटर एटू ना लागे बारो 1992 73rd कन्स्टिट्यूएंट असेंबली। शेड्यूल 12 लास्ट शेड्यूल प्रोविजन रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज को कैसे चलाना होगा, म्यूनिसिपैलिटी बॉडी का क्या क्या काम होगा, कैसे रास्ता बनाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, कैसे इंक्लूड किया गया था 74 कन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1992, 74 कन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1992 দিটো এড কৰা হৈছিল। সো আপুনি মনত ৰাখাৰ কাৰণে এটা শৰ্টকাট ট্ৰিক আছে, এইটো कॉन्स्टिट्यूशन माने कौन शेड्यूलत की आसे, कौन सा शेड्यूल में, अभी जैसे थोड़ा बहुत तो सबको याद हो जाएगा कि पहला शेड्यूल में वो जो बोले थे टेरिटरी के बारे में कहां पे क्या है, 2 नंबर में क्या था, हाँ वेरी गुड, इमोलुमेंट सैलरी के बारे में बात हो रहा था 2 नंबर। 3 नंबर में क्या था, ओथ शपथ ग्रहण যিবিলাক আছিল তাতে এটা বস্তু কি আছিল, স্পিকাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ, স্পিকাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ, চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা, এটা কিন্তু ইনক্লুড নাছিল তাতে। ওকে 4 নম্বৰত কি আছিল, 4 নম্বৰত হ্যাঁ নমিনেশন অফ মেম্বার, এলোকেশন অফ মেম্বার অফ রাজ্যসভা 4 নম্বর শিডিউল। 5 নম্বৰত ভেরি গুড, শিডিউল এরিয়া শিডিউল ট্রাইব, তাতে এরিয়াটো কেনেকে এডমিনিস্ট্রেশন করা হ'ব 5 নম্বৰ শিডিউল। 6 নম্বৰ শিডিউল ট্রাইবেল এরিয়া, ভেরি গুড, ট্রাইবেল এরিয়া কেনেকে চলিব কেনেকে নাই এটো শিডিউল 6 হয়। শিডিউল 7 অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, শিডিউল 8 शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल 8 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हाँ शेड्यूल 7 फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन लिस्ट, इसको याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका यह है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम कहा, इसको पहले इसको एक बार इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पहले एक बार देख लीजिए, ये वाला याद रखना है फॉर शेड्यूल्स। ये मेरा नोट, ज्यादातर नोट जो मैं दे रहा हूं ये मेरा बना हुआ नोट नहीं है, ये मोस्ट कुछ कुछ जैसे ये जैसे ये कुछ कुछ चीज होगा जो मेरा बना हुआ होगा, जैसे ये मेरा बना हुआ है, इसमें आपको ये कुछ कुछ चीज होगा जो मेरा बना हुआ है, लेकिन इसमें जैसे ये मेरा बना हुआ है और बाकी जो आपको एज ए पिक दिख रहा है ये सब आपका परमार सर का नोट है, ये परमार सर एसएससी परमार एसएससी देखे तो नोट है, ठीक है सर, बिकॉज उनका ही बुक में अभी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से दिया रहता है। सो मत रखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। शेड्यूल 1 टीयर्स, टी फॉर टेरिटरी, टेरिटरी डिस्कशन करा হয়েছিল। ই মানে এমুলেমেন্টস মানে ওই স্যালারি, এ মানে ওথ এন্ড অ্যাফার্মেশন, আর মানে রাজ্যসভা, অ্যালোকেশন অফ রাজ্যসভা, এস শিডিউল এরিয়া, ও আদার শিডিউল एरिया, तो आदर शेड्यूल एरिया माने ट्राइबल एरिया, आदर शेड्यूल एरिया माने ट्राइबल एरिया, इसको थोड़ा एक्सेप्शन इसको अलग से याद रखेंगे। फेडरल प्रोविजंस 5 एफ माने यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ओ ऑफिशियल लैंग्वेज, एल लैंड प्रोविजन या लैंड रिफॉर्म, डी डिफेक्शन गद्दारी करना, पी पंचायती राज, एम म्यूनिसिपैलिटी, ऐसे याद रखेंगे हो जाएगा, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पीएम की जगह सीएम मत कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, सीएम का सी का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके এইকেইটা হৈ গ'ল। এবাৰ এইটো অলপ অনকা চাই লওকচোন, এই যে তিনিটা লিষ্টৰ কথা মই কৈছিলো নহয়, তিনিটা লিষ্ট বনোৱা হয়, ইউনিয়ন লিষ্ট হয়, স্টেট লিষ্ট হয় আৰু কনকারেন্ট লিষ্ট হয়। এই ইউনিয়ন লিষ্টত কি আছে, जैसे कि डिफेंस किसी को स्टेट के ऊपर नहीं दिया जा सकता, वो तो अपने स्टेट को सिर्फ बचाएगा, बाकी देश के बारे में कौन सोचेगा, तो डिफेंस कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, वो पूरा देश का भार है। आर्म्स एंड एम्युनिशन,
आर्म्स एंड एम्युनिशन, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब अगर असम अगर दूसरी जगह यूज कर देगा, दूसरे तो खत्म, देश ही खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ इंडिया के स्टेट यूनियन के अंडर रहेगा। सिटीजनशिप, बिकॉज सिंगल सिटीजनशिप है हमारे इंडिया, सिंगल অকল ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ, আসামৰ সেপারেট নহয়, মধ্যপ্রদেশ সেপারেট নহয় বা মেঘালয় সেপারেট নহয়। तो सिटीजनशिप कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। एयरवेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एग्जाम में आया हुआ था ये वाला, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? बिकॉज सिटीजनशिप अब लॉजिक भी लगा, सिटीजनशिप ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, तो देश ही देगा। आर्म्स एंड एम्युनिशन तो देश ही देगा, स्टेट क्यों करना जाएगा, तो अपने स्टेट को सिर्फ बचाएगा। एयरवेज लेकर तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों? गोपीनाथ बोरदोले एयरपोर्ट, तो शायद असम अपना रेगुलेट करता होगा, ये नहीं। इसको कैसे याद रखना है? आकाश किसी स्टेट के अंदर नहीं आता है। हम लोग का जितना भी पावर है बाउंड्री बनाने का, अपने घर को लेके हम लोग जमीन में सिर्फ लकीर खरीद मतलब ये कर सकते हैं, हवा में तो हम लोग लकीर नहीं बना सकते। तो आकाश पूरा देश का है, तो देश आपका यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो एयरवेज, इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर स्टेट দুটা বস্তু হয়, এটা হয় ইন্ট্রা, এটা আপনি ওয়ার্ড পাবো ইন্ট্রা, আর এটা আপনি ওয়ার্ড পাবো ইন্টার। इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट मतलब कोकराझार का हर एक कॉलेज उसमें आ सकता है। इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट मतलब मान लेते हैं अगर साइंस कॉलेज के बाहर लगेगा इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट, तो साइंस कॉलेज का स्टूडेंट सिर्फ उसमें टेक पार्ट करेगा, बाहर का कोई टेक पार्ट नहीं करेगा। इंट्रा माने अंदर ही होगा, इंटर माने सबको लेके होगा, क्लियर। सो इंटर स्टेट दुटा स्टेटर माঝে ट्रेड एंड कॉमर्स कंट्रोल बाय यूनियन, नॉर्मल कथा। बैंकिंग यूनियन, इंश्योरेंस यूनियन, इंश्योरेंस का भी नॉर्मल है। अगर आप इंश्योरेंस, जैसे कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था ना, आप लोग याद होगा, आप लोग का बंगाल में ऐसा बहुत बड़ा हुआ था, सहारा चिट फंड निकला था, बहुत लोग का पैसा डूब गया था। लेकिन अगर वो सरकार अगर उसकी इंश्योरेंस को टेक केयर करेगा, पैसा डूबने के बाद भी सरकार रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मैं आपके भरोसे पैसा रखा था, पैसा नहीं मिल रहा, आप मुझे पैसा दीजिए, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड माइंस, सेंसस, এইবিলাক ইউনিয়ন লিস্টের আন্ডারত আহে। পাবলিক স্টেট লিস্ট আমরা সব পাবলিক অর্ডার, পাবলিক অর্ডার মেইনটেইন করা, যেনেকে পুলিচৰ ইউজ কৰা, ট্ৰাফিক পুলিচৰ ইউজ কৰা, যেনেকে মই ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলো বাৰু, কামছ আন্ডাৰ ষ্টেট লিষ্ট। লোকাল গভৰ্ণমেণ্ট যেনেকে সাপোজ ইয়াতে যেনেকে ইএম বনাই দিয়ে, হয়নে, আমাক ইয়াতে ইএম কোকাছৰ আজিৰ দিনত বহুত কেইজন ইএম আছে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, এইটো আমাৰ বনোৱা নাই, তো আপোনাৰ ইউনিয়নে বনায় নাই, এইটো স্টেটে বনাইছে। এইটো कोकराझार को अच्छी तरह रेगुलेट करने के लिए, तो ये आपके अंडर आएगा, स्टेट के अंडर आएगा। हेल्थ, ठीक है सर। पिलग्रिमेज, जो तीर्थ स्थान से भ्रमण कराई है, पिलग्रिमेज। लिकर, दारू का जो दुकान का जो ये सब लाइसेंस लेता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, ठीक है, भारी पैसा है इसमें। एग्रीकल्चर, फिशरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, आप लोगों का नाम होने से ड्रीम 11 नाम होने से, ड्रीम 11 कोई खेला है क्या? कोई बात नहीं, खेलने से भी कोई दिक्कत नहीं, अभी बंद हो गया है। ड्रीम 11 जब होता था, अभी तो उसमें से बहुत सारा टैक्स वैक्स लगा दिया, उसको बंद ही कर दिया, लेकिन बहुत साल तक चला था। ड्रीम 11 हमारे इंडिया क्रिकेट और সিনিয়র মেন্স ক্রিকেট টিম और জার্সি স্পন্সরও আছেন, মানে ইমান পয়সা দেখে তো रेवेन्यू है ड्रीम 11, बिकॉज हम लोग के देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो ये सब जुआबाजी तो ज्यादा होगा ही होगा, नॉर्मल सा बात है। अभी ड्रीम 11 যেতিয়া চলা আছিল, ड्रीम 11 নিচিনা আৰু বহুত কেইটা এনেকে এপ আছিল, মাই ফেভ 11, ফেন্টাসি পাৱাৰ 11, আৰু কি আছিল। আৰু এতিয়া কথা হ'ল তাতে না, যেতিয়া আপুনি লগ ইন কৰিব, মই লগ ইন কৰিছো এইকাৰণে মই কৈ আছো, যেতিয়া লগ ইন আপুনি কৰিব তাতে আপোনাক ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন সুধিব যে আপুনি কোন ষ্টেটৰ ৰেচিডেণ্ট, বিকজ পাৰ্টিকুলাৰ কেইটা ষ্টেটত কাণ্ট্ৰি নহয়, কাণ্ট্ৰি তেতিয়া মানে যি ইচ্ছা কৰি খেলিব পাৰে, বাট পাৰ্টিকুলাৰলি এই ষ্টেটৰ যদি চিটিজেন হয় আপোনালোকে খেলিব নোৱাৰে। তাতে আসাম আছিল, মণিপুৰ আছিল, মিজোৰাম আছিল, তেলেংগানা আছিল। सो ये जो बेटिंग और गैम्बलिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेट चालू करेगा कि नहीं करेगा, डिपेंड करेगा। लिकर का देखिए, असम में दारू अलाउ है, सब कोई पी के एकदम रात को टून हो जाता है। बिहार में दारू बंद है, वो लोग भी पी लेता है, ज्यादा दाम से पीता है, लेकिन ये लिकर आपका स्टेट बैन करेगा, अपना स्टेट में, वो सेंटर नहीं बोलेगा कि पूरा देश में बैन करेगा, ठीक है। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट माने बोथ स्टेट एंड यूनियन, स्टेटो या तो डिसीजन लोबो पारे, यूनियन डिसीजन लोबो पारे। मैरिज और डाइवोर्स डिसीजन যদি কিবা থাকে কনকারেন্ট লিস্ট। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी मतलब मालिया वन एंड ओनली पैसा वैसा लेके भाग गया, बाद में बोलता मैं बैंक्रप्ट हो गया, तो इसके ऊपर जो कार्रवाई चलेगा वो स्टेट भी कार्रवाई कर सकता है, स्टेट यूनियन भी कार्रवाई कर सकता है उनके ऊपर, ठीक है। ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि एजुकेशन कम्स अंडर व्हिच लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट शुड बी योर आंसर।
ठीक है, बोथ कनकारेंट लिस्ट माने बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लज। এতিয়া এই গোটেইকেইটা লিষ্ট হোৱাৰ পিছতো এই গোটেইকেইটা লিষ্টত কভাৰ কৰাৰ পিছত কেইটামান টপিক নাই মানে অলপ ওলাই গৈছিল আৰু মানে ৰেডাৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, ইয়াতে কনসিডাৰ কৰা হোৱা নাছিল। এই কেইটা টপিকক কোৱা হয় ৰেচিডুৱাৰী লিষ্ট। ৰেচিডুৱাৰী লিষ্ট মানে যি টপিক কেইটা এই তিনিটা লিষ্টৰ মাজত নাই তাক কব रेसिड्यू। रेसिड्यू माने की? रेसिड्यू माने की? रेसिड्यू माने अगर आप मान लेते हैं एक ग्लास में पानी लिए, उसमें आप थोड़ा नमक दिए, थोड़ा चीनी दिए और थोड़ा सैंड दिए, सैंड उसको भी बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे नमक और आपको चीनी आपको नहीं मिलेगा, सैंड आपको नीचे मिलेगा। ये जो नीचे जो मिला हुआ इसको बोलते हैं रेसिड्यू। सब कुछ हो जाने के बाद नीचे जो गिरा रहेगा उसको बोलते हैं रेसिड्यू। तो रेसिड्यूअरी लिस्ट आपका कहां पे आएगा? दिस सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन स्टेट कनकारेंट लिस्ट। किसी भी लिस्ट में ये इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट कथा, पार्लियामेंट हैज लॉ मेकिंग पावर। किबा जदि कारणत ए रेसिड्यूअरी लिस्टत थाका टपिকৰ ওপৰত যে ডিসিশন লব লগা হয়, দেন স্টেট আৰু ইউনিয়ন তো কব আমাৰ হাতত নাই, আমি কি কৰিম? তেতিয়া কোনে ডিসিশন লব? पार्लियामेंट डिसीजन लो, पार्लियामेंट तब डिसीजन लेगा। बात समझे? ओके। सब्जेक्ट ट्रांसफर ये वाला स्पेसिफिक ये है, इसको याद रखिएगा। एक टाइम में स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, ইয়াতে বাৰু কেইটামান টপিক দিয়া আছে যিকেইটা টপিক এটা টাইমত স্টেট লিষ্টত আছিল, পিছত আকৌ কনকারেন্ট লিষ্টত এটো ট্রান্সফার করা হৈছে। এটা টাইমত স্টেট লিষ্টত আছিল, তার পিছত এটো কনকারেন্ট লিষ্টত ট্রান্সফার করা হৈছে थ्रू 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कौन सा साल में हुआ था? वेरी गुड, ये याद रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। आगे चल के इसका आपको बहुत ज्यादा यूज मिलेगा, ये डेट या साल याद रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट 1976। যদি আপোনাৰ মনত আছে আজি যে আমি 4টা পার্ট কোলো নহয় যে আগতে আছিল 21টা পার্ট, এটা পার্ট ক্যান্সেল হল, আকৌ 22টা পার্ট, এটা পার্ট মাইনাস হল, 21টা হল, আকৌ 4টা পার্ট সোমালে। এই 4টা পার্টৰ ভিতৰত আপুনি চাব দুটা পার্ট আপোনাৰ 1976 42nd अमेंडमेंटर জৰিয়তে এড কৰা হৈছে। সো 42nd अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जी केटा सब्जेक्ट स्टेट लिस्टर পৰা কনকারেন্ট লিষ্টত ট্রান্সফার করা হয়েছে 42nd अमेंडमेंटर জৰিয়তে ইন দা ইয়ার 1976। দোজ সাবজেক্টস আর এডুকেশন, ফরেস্ট, ওয়েটস এন্ড মেজার, প্রোটেকশন অফ ওয়াইল্ড এনিমেল এন্ড বার্ড আর এডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস। এই কেটা আগতে এটা টাইমত স্টেট লিষ্টত আছিল, ইয়ার পিছত কনকারেন্ট লিষ্টত ট্রান্সফার করা হয়েছে। बात समझे? इसको याद रखेंगे। ये तो ऑलरेडी बता दिए। ओके, এবার চাইলো আৰু কি বাকি থাকিলে ইয়াতে। ओके, नेक्स्ट क्लासত আমি প্রিএম্বল লৈ ডিসকাशन करें। प्रियम्बल नेक्स्ट क्लासत আমি प्रियम्बल লৈ डिस्कशन करें, ठीक है? जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, प्रियम्बल का लेके ये वाला मैं अभी से एक बार बोल के रखता हूं, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूं नेक्स्ट क्लास तो आहार आगो যদি আপোনালোকে এটো কৰিব পাৰে বহুত ভাল লাগিব। আৰু प्रियम्बल आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको ये जो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया से यहां तक आपको पूरा इसको याद करना है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बेझिझक इंपॉर्टेंट है, आपको खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जानना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या क्या दे रहा है। तो अपनी यार पढ़ा यार लोग एबार मुखस्त कर लब, ठीक है? बहुत दिन हल एसे टाइप क्या बस्तु मुखस्त करा नहीं, এটা এবাৰ মুখস্থ কৰি লব। थैंक। तो हेलो स्टूडेंट्स, आमार আজি পার্টটো ইয়াতে শেষ হল। আপোনালোকে বাকি আমি এইটো নেক্সট পাৰ্টত আকৌ কন্টিনিউ কৰিম। আপোনালোকে যিমানখিনি পঢ়িলে মই সদায় কৈ থাকোঁ বাৰু, সদায় কৈ থাকোঁ যে আপুনি যিমানখিনি পঢ়িলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে এইটো নোট ডাউন কৰক, নিজৰ ভাষাত বস্তুখিনি লিখিব। নিজৰ ভাষা মানে এইটো অসমীয়া হ'ব পাৰে, বড়ো হ'ব পাৰে, হিন্দী হ'ব পাৰে, ইংলিছ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ আপোনালোকে সুবিধা পায় নিজৰ ভাষাত বস্তুখিনি লিখি ৰাখক। বিকজ মোৰ ইয়াতে নোটত আপুনি 80% 90% লৈকে পাব, বাট এনেকৈ হ'ব পাৰে 10% মই এক্সট্ৰাকৈ আপোনাক কৈ আছোঁ, এক্সট্ৰা কিবা ইনফৰমেশ্যন দি আছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰত মোৰ বস্তুখিনি যেতিয়া আপুনি PDF হিচাপে পাব, এইটো তাতে যে গো থ্ৰু কৰিব নহয়, এইটো মুখস্থ এনেকৈ নহয়। যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজৰ ভাষাত নিজৰ হাতেদি বস্তুখিনি নিলিখিব, বস্তুখিনি এনেকৈ মনত নাথাকে। চ' এবাৰ ট্ৰাই কৰক নিজে ভালকৈ বস্তুখিনি নোট কৰাৰ বাবে, আৰু বাকীখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত কণ্টিনিউ কৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ ছ' মাছ।